Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini cikgu akan ceritakan lebih detail lagi. Kita akan review balik the concept of photoelectric effect, supaya awak lebih jelas. Photoelectric ni dia datang daripada dua perkataan, photon and electric. Yang mana bila kita kata photon ni apa? Photon ni merujuk kepada light. Dan the first scientist yang keluarkan perkataan photon ni, nama dia ialah Albert Einstein, where the photon represent the quantum energy of light. Dia merujuk pada light lah. Manakala elektrik di sini, dia merujuk kepada electron emitted. Electron emitted from the surface of a metal. Jadi bila kita gabungkan photoelectric is an electron emitted from the surface of electron caused by light ataupun photon kita panggil. Sebab elektron ni ada berbagai-bagai cara bagaimana dia boleh terpancar daripada permukaan logam. Sebelum ni kita pernah belajar thermionic emission process, di mana dalam thermionic emission process pun dia melibatkan elektron emitted from the surface of the metal. Cuma cara dia, kesan dia menggunakan haba daripada electric supply. Tapi bila kita kata photoelectric effect, dia melibatkan elektron emitted juga. Cuma elektron emitted daripada permukaan logam juga. Cuma kesan dia melalui sinaran cahaya. Okey. So kalau kita ada satu sumber cahaya light source, di mana bermula daripada Max Planck, dia mengatakan bahawa dalam satu sinar cahaya dia mempunyai tenaga. The light has an energy. Di mana tenaga yang ada dalam cahaya ini, mengikut Max Planck, dia kata tenaganya dalam bentuk quantized. It's a quantized energy. The energy of light is quantized, dia kata. Maka daripada situlah timbulnya perkataan quantum of light, where the quantum of light represent the discrete packet of energy of light. Discrete packet ni maksudnya tenaga yang ada pada cahaya itu adalah dalam bentuk satu nilai yang spesifik, dalam bentuk satu packet, bungkusan tertentu. Dia bukan dalam bentuk is a continuous energy. Bila kita kata continuous energy, nilai energinya dalam julat. Tapi bila kita kata packet, discrete packet, dia ada certain values of energy of the light. Di mana dalam cahaya, apa yang kita belajar, cahaya ini dia dalam bentuk spectrum colors of light. Di mana dia ada 7 warna dalam spectrum colors of light, bermula dengan violet sehinggalah kepada red, atau yang kita ringkaskan sebagai Vibgyor. Okay, jadi ini yang dikatakan oleh Max Planck. Jadi Max Planck inilah pencetus idea kepada bagaimana quantum of light itu dikaji. Okay. Discrete packet of energy of light itu maksudnya it has a specific value. Jadi mengikut saintis-saintis yang klasikal, dia dah jumpa dah pasal cahaya ni, di mana dalam cahaya tampak ni dia mempunyai 7 colors. Itu yang kita panggil spektrum. Cuma 7 colors of light yang dia orang jumpa pada masa dulu, dia dalam bentuk continuous spectrum. Spektrum yang selanjar, di mana dia bila kita kata continuous, dia tidak ada borderline. Dia habis satu, dia terus sambung satu lagi. Dia tak nampak dia punya borderline di mana. Itu yang cikgu cakap, bila continuous dia ada range. Jadi cahaya yang diorang jumpa dulu ialah Vibgyor lah yang kita ringkaskan. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. Di mana dalam setiap warna itu dia ada lambda, wavelength dia masing-masing. Jadi bila kita kaji pasal wave, kita lebih prefer melihat nilai wavelength berbanding kita lihat nilai frequency of the wave. Kita akan sebut berapakah wavelength untuk wave kita tu. Jadi wavelength yang paling pendek ialah warna merah. Manakala wavelength yang paling panjang, wavelength yang paling pendek ialah yang warna violet. Wavelength yang paling panjang ialah yang warna merah, di mana wavelength untuk violet ialah 400 nanometer. Wavelength yang warna merah nilai dia ialah 700 lebih kurang 750 nanometer. Itu dalam range. Kalau kita tengok di situ pun kita nampaklah, violet tu dia antara 400 kepada 430 nanometer. Itu violet. Lepas tu dia jadi indigo. Bila blue pula daripada 450 sampai 500 nanometer. Dia ada range. Itu kita panggil continuous spectrum. Macam warna merah pun dia punya wavelength dia bermula daripada
630 nanometer sehingga kepada 750 nanometer wavelength dia. Dia ada range. It's not a specific values. Tapi bila datangnya sains fizik moden, bila dia orang kaji, dia buat eksperimen, maka daripada data eksperimen dia katakan bahawa cahaya ini ada satu nilai yang spesifik, yang mana nilai spesifik itu dipanggil sebagai quantized energy. The energy is quantized. Maka keluarlah perkataan quantum energy of light, the discrete packet energy of light. Nampak tak dia, jadi cahaya yang dia bila dia kaji, cahaya itu tidak dalam bentuk continuous lagi dah. Dia dalam bentuk aligned spectrum of light. Satu garisan mewakili satu nilai wavelength. Okey. Jadi betul kembali tadi wavelength yang paling pendek ialah warna violet, wavelength yang paling panjang ialah warna merah. Tapi dari segi frekuensi dia terbalik. Frekuensi yang paling tinggi ialah yang warna violet, manakala frekuensi yang paling rendah ialah warna merah. Dia terbalik frekuensi dengan wavelength ni dia inversely proportional. Jadi bila datangnya Einstein membuktikan apa yang diceritakan oleh Max Planck, di mana Max Planck kata the energy of light is quantized, is quantum. Maka Einstein pun buktikan bahawa betul light mempunyai energi yang dalam bentuk kuanta, iaitu discrete packet of energy, quantum energy of light dipanggil. Dan diberi nama kepada quantum energy of light ni. Jadi Einstein lah orang pertama yang berikan nama kepada quantum energy of light, iaitu nama dia dipanggil dengan nama apa? Dia dikenali sebagai photon. Jadi Einstein lah yang beri nama photon ni, iaitu the quantum energy of light. Di mana dalam kajian Max Planck dia mengatakan bahawa the energy of light, dia kata sebut energy of light is directly proportional to the frequency of the light, where the light has 7 colors, band 7 spectrum colors of light. Each colors will have their own wavelength. Dan bila ada setiap warna itu ada nilai wavelength dia masing-masing, maka dia akan ada nilai frekuensi dia masing-masing. Dan bagi tenaga yang ada pada cahaya mengikut warna-warna spektrum yang ada dalam cahaya, nilai tenaganya tak sama. Dia mengikut nilai frekuensi bagi setiap warna cahaya itu. Okey. Jadi dia kata the energy of light is directly proportional to the frequency of light. Maka daripada situ dia pun derive lah satu formula. Bila kita ada simbol proportional, yang macam simbol alpha ni kita panggil proportional. So relationship di antara energy of light dengan frequency of light is directly proportional. So kita tak boleh buat calculation. So we have to change the symbol from the symbol of from the symbol of proportional, we have to change to the symbol of equals. Dan konsep dalam fizik bila nak mengubah simbol proportional kepada equal, so maka kita perlu tambah satu huruf baru, a new letters, where the new letters represent a constant value, satu nilai yang tetap. Okey, jadi di sini dia menggunakan simbolnya ialah huruf H. Jadi bila Planck buat eksperimen, dia kaji, maka didapati nilai H itu bernilai 6.63 kali 10 kuasa negatif 34 joule second. So macam mana nak dapat nilai ni? Ada eksperimen yang kita boleh buat lah. Bagaimana Max Planck dapat nilai itu, bagaimana Einstein membuktikan bahawa hipotesis yang dikeluarkan oleh Max Planck itu betul, iaitu the energy of light is directly proportional to the frequency of light. Cuma dan dia disahkan juga dengan formula yang dikeluarkan oleh Max Planck, E equals to HF. Cuma bila zaman Einstein ni dia memberikan nama the quantum energy of light tadi sebagai photon. Okey. Jadi nilai ni kalau boleh hafal lagi baguslah. Okey, daripada tajuk wave yang kita dah belajar masa tingkatan 4. Wave ni dia bergerak. So mana-mana partikel sekalipun kalau dia bergerak, maka dia akan ada speed. So can we calculate the speed of wave? Boleh kan? Kita dah derive formula dia. To calculate the speed of wave, we use the equation of V equals to F lambda. Maknanya kita kena tahu what is the frequency of the wave and what is the wavelength of the wave.
Okey, cuma sekarang ni dalam kajian Einstein dia fokus kepada light. Dalam cerita kuantum ni dia fokus kepada cahaya. Sebab tu nama dia quantum of light. Photoelectric. Photoelectric maknanya cahaya. Quantum of light. Quantum of light. Jadi bila kita kata light, so kita punya wave, light juga adalah merupakan wave. Maka kita punya speed of wave yang asalnya simbol dia V, kita ubah simbol dia kepada simbol speed of light. Sebab yang kita kaji sekarang ni ialah light. Maka kita ubahlah simbol daripada V kepada C, di mana C itu adalah simbol untuk speed of light. Sebab we focus to the light. Kita tak fokus kepada ultraviolet, kita tak fokus pada IR, kita tak fokus pada radio wave. Kita fokus kepada light. Okey, cahaya tampak. Jadi kalau kita ubah V kepada C, maka formula kita akan jadi C sama dengan F darab lambda. Maka daripada situ kita boleh tahu what is the frequency of the wave, iaitu F equals to C over lambda, di mana speed of light ni dia punya nilai dia dah constant. Einstein dah kira dah 3 kali 10 kuasa 8, dan nilai ni kita dah buat dah dalam tajuk nuclear physics. Okay, jadi C divide by the wavelength. Jadi kalau kita tahu what is the wavelength of the light spectrum, maka bolehlah kita tahu what is the frequency of the spectrum colours of the light. Cuma apa yang kita nak tunjuk di sini adalah relationship between the frequency and the wavelength is inversely proportional. Kita baliklah. Itu yang cikgu cerita awal-awal tadi. Kalau lambda yang paling pendek ialah violet, maka violet mempunyai frekuensi yang paling tinggi. Kalaulah warna merah mempunyai lambda yang paling panjang, maka warna merah mempunyai frekuensi yang paling rendah. Sebab relationship between frequency and the wavelength is inversely proportional. Maka daripada formula yang dikeluarkan oleh Max Planck, yang disokong oleh Einstein, maka Einstein guna formula itu untuk mengira the photon energy of light, di mana formula dia ialah E equals to HF. Dan kita jarang menggunakan frekuensi bila kita sebut wave, lebih prefer kepada nilai wavelength. So frekuensi itu kita ubah F sama dengan C over lambda. Maka photon energy can be calculated by using the equation of H C over lambda. Okay, ini formula yang kita guna untuk kita kira berapakah nilai photon energy yang ada pada sesuatu spectrum colours of light. Okay, sebab dia bergantung kepada spectrum colours tu. Warna merah frekuensinya lain, warna biru frekuensi lain, warna kuning frekuensi lain, warna hijau frekuensi dia lain. So setiap nilai frekuensi ada satu nilai tenaga. That is dia panggil quantum energy of light. That is photon lah. Okey. Kita pergi lagi. Jadi kalau kita ada satu light source kita ni keluarkan satu photon energy. Yang mana photon energy itu kita boleh kira menggunakan formula E equals to HF. So kalau kita kenakan cahaya kita ni kepada satu permukaan logam, di mana apa yang akan berlaku ialah elektron-elektron yang ada pada logam itu, especially yang duduk di permukaan logam, dia akan menyerap tenaga yang datangnya daripada cahaya, yang kita panggil photon tadi. Dia absorb the energy from the photon. Jadi bila elektron yang dekat permukaan lah, sebab dia yang dulu dapat cahaya, dia yang kena cahaya, maka dia yang terima energi dulu. Maka energi yang dia terima, dia akan absorb, menyebabkan dia punya vibration jadi makin kuat, vigorously, rapidly, dan dia vibrate dalam semua arah, sehinggalah dia punya forces between the electron tu terputus. Okay. Jadi pada satu nilai frekuensi tertentu, sebab dalam cahaya tu dia ada energy of light yang kita panggil photon, dan energy of light tu pula bergantung kepada nilai frekuensi. Pada satu nilai tenaga, energi yang tertentu, yang mana energi tu pula bergantung kepada satu nilai frekuensi tertentu, maka elektron-elektron yang duduk di permukaan logam, dia akan terbebas, terpancar keluar daripada permukaan logam. The electron on the surface of the metal will be emitted from the surface at certain frequency, at certain energy of the photon. Okay.
Jadi energi yang dia terima daripada foton tadi yang menyebabkan dia mula-mula elektron tu terpancar keluar. The minimum energy yang dia perlukan, berapakah? Dalam foton tu dia ada banyak energi sebab dia dalam packet energy. Dia ada banyak nilai energi, tapi nilai energi spesifik. Jadi daripada nilai energi yang dia terima, ada certain frequency yang menyebabkan dia boleh emitted from the surface of the metal. So the minimum energy yang dia perlukan untuk dia keluar daripada permukaan logam, maka minimum energy itu kita panggil sebagai work function. Okay? Work function is the minimum energy needed by the electrons to emit from the surface of the metal. Itu kita panggil work function. Kita boleh guna simbol W, kita boleh guna simbol yang psi itulah. Dan setiap energi, photon energy tu dia bergantung kepada nilai frequency of the photon. Dan the minimum energy maka akan ada minimum frequency. The minimum frequency of the photon yang menyebabkan kita punya elektron yang duduk dekat surface of the metal tu emitted, the minimum frequency of the photon tu be known as threshold frequency. Dan dilabelkan sebagai F0 ataupun F0 lah. So the threshold frequency is the minimum frequency needed by the electron to emit from the surface of the metal. Tu kita panggil threshold frequency, atau dalam bahasa Melayu dipanggil frekuensi ambang. So boleh tak kita nak calculate the work function of the metal ni yang menyebabkan elektron dekat surface dia boleh terpancar keluar? So the work function is depends to the photon energy yang kena dekat permukaan dia. So the minimum photon energy yang kita beri supaya boleh berlakunya work function itu, bagaimana nak kira? Jadi bila melibatkan photon, E sama dengan HF. Cuma F di situ ialah the minimum frequency supaya elektron tu boleh terpancar keluar. So the minimum frequency of the photon dikenali sebagai threshold frequency. So to calculate the work function, kita guna formula W sama dengan HF, tapi F tu ialah F0, F0 iaitu the threshold frequency. Jadi cerita dia dekat sini ialah bila kita pancarkan cahaya kepada permukaan logam, pancarkan cahaya itu dia mempunyai photon energy, maka photon energy tadi diserap oleh elektron, menyebabkan elektron tu terpancar keluar, emitted from the surface, maka dia ditukar dalam bentuk work function. Jadi kita boleh kira E sama dengan HF0 equals to the work function W. Jadi cikgu cakap tadi, biasanya kalau kita kaji pasal wave, kita jarang menyebut nilai frekuensi. Kita akan menyebut nilai wavelength. Okay, jadi nak kira work function W sama dengan HF0, boleh juga kita kira W sama dengan C over lambda naught. Jadi kalau F0 lambda naught, sebab C tu tak payah tulis C0 lah, sebab C tu memang ada satu nilai je, 3 kali 10 kuasa 8. Tapi frekuensi ni ada berbeza-beza, nilai dia bergantung kepada colors of the spectrum. Color lain, nilai F0 dia lain, sebab dia membawa nilai energi yang berbeza. Frekuensi paling tinggi ialah warna violet, maka F0 frekuensi tu bergantung, F0 ni dia bergantung kepada metal, bukan bergantung kepada photon. Tapi metal tu pula nilai F0 tu bergantung pada metal, tapi yang menyebabkan elektron yang ada dekat permukaan metal tu terpancar keluar ialah kerana adanya energi daripada cahaya yang kita panggil photon. Dan energi daripada cahaya itu dia membawa frekuensi. Jadi berapa frekuensi yang diperlukan oleh metal, elektron yang duduk kat permukaan metal supaya dia boleh terkeluar daripada permukaan metal emitted, maka itu dipanggil threshold. Jadi frekuensi itu dia mesti sama dengan frekuensi yang dibawa oleh cahaya foton, mesti sama dengan threshold frekuensi, barulah elektron tu boleh terpancar keluar daripada permukaan logam. Jadi bila F0, lambda pun lambda naught. Okey, lambda naught tu dipanggil dengan nama threshold wavelength. Okay, if the photon energy is greater than the work function. Okay, tapi kalau katalah kita menggunakan satu cahaya, katalah tadi kita guna cahaya warna biru, lambda frekuensi warna biru, kalau kita banding dengan violet, warna biru frekuensi dia lebih rendah berbanding violet. Tapi pada masa kita pancarkan dengan kita sinari permukaan logam kita dengan warna biru, sudah ada elektron yang terpancar keluar. Setakat dia terkeluar je, lepas daripada permukaan logam, tapi tak boleh nak pergi mana-mana sebab energi dia dah
habis digunakan untuk dia terbebas daripada permukaan logam. Tapi kalau kita guna warna violet, yang mana violet ni frekuensi dia lebih tinggi daripada biru, maka energi yang ada pada violet pun lebih tinggi. Threshold frekuensi bagi kita punya metal ialah sekadar warna biru. Kalau kita guna warna purple, warna violet, frekuensi lebih tinggi, tenaga yang dia bawa lebih tinggi, maka elektron tu akan terpancar keluar dan dia dapat extra energy. Sebab threshold energinya setakat warna biru, tapi dia ada extra energy sebab kita guna violet. Dia punya frekuensi dia lagi tinggi. So if the photon energy is greater than the work function, apa kesannya? Photon energy kalau lebih besar pada work function, elektron yang terpancar daripada permukaan logam, dia tidak lagi duduk di permukaan logam, dia akan guna extra energy dia tu untuk dia bergerak. Jadi bila kita kata bergerak, dia energinya ditukarkan kepada bentuk kinetic energy. Okay, ini cerita dia. Bila kita ada satu light source, di mana light source itu ada photon energy, kita boleh kira guna E sama dengan HF. Okay. Jadi bila frekuensi lagi tinggi, kita punya photon energy pun lagi tinggi. Okay, bila dia kena dekat satu permukaan logam, yang mana permukaan logam tu very sensitive to light, so apa berlaku? Elektron yang dekat permukaan tu boleh emitted from the surface of the metal. Bukan sekadar dia emitted sahaja, dia juga boleh bergerak menggunakan tenaga tambahan untuk dia bergerak. Maka ketika mana elektron kita emitted from the surface of the metal, elektron itu dikenali sebagai photoelektron. Elektron yang terbebas, terpancar keluar daripada permukaan logam dipanggil sebagai photoelektron. Okay, elektron yang terkeluar ni semuanya kita panggil photoelektron. Jadi bila elektron tu dapat extra energy, dia boleh bergerak pula. Maka dia ada speed. Bila ada speed, dia mempunyai kinetic energy. Okay, jadi elektron ni kita panggil dia dengan nama photoelektron, iaitu elektron yang terpancar disebabkan oleh kesan cahaya yang menyinari permukaan logam. Okey, jadi kalau kita nak tulis balik, kita punya photon energy itu digunakan untuk apa? Yang pertama, dia gunakan untuk dia terpancar daripada permukaan logam, iaitu dia menggunakan sebahagian daripada photon energy untuk dia buat kerja. Nama dia ialah work function, fungsi kerja. Jadi sekiranya photon energy kita lebih tinggi daripada work function, dia akan ada extra energy, dan extra energy itu dia guna untuk dia bergerak, maka dia ditukarkan dalam bentuk kinetic energy. Jadi kalau kita nak tulis dalam bentuk equation, photon energy E sama dengan W work function plus kinetic energy. Jadi kalau kita nak tahu berapa banyak kinetic energy yang dia dapat, jadi kita guna persamaan matematik je lah. Kita pindahkan W pergi sulah, jadi tolak. Iaitu photon energy yang kita bagi tolak dengan work function daripada metal tu, maka ekstranya adalah kinetic energy. Okay, jadi kinetic energy ialah K sama dengan E tolak W. Yang mana E tu ialah photon energy, kita boleh kira guna formula HF. Tolak dengan W tu nama dia work function. HF juga, cuma F0 sebab F0 tu ialah threshold frequency, iaitu the minimum frequency supaya elektron boleh terpancar keluar daripada permukaan logam. Jadi kalau kita nak simplify, kita factoriskan H dekat luar, F tolak F0. So how to calculate the kinetic energy. Okay, kita boleh translate proses yang berlaku menggunakan graf. Apa graf yang kita plot? Iaitu graf kinetic energy against frequency. Okay, tengok cerita dia against frequency. Mana part C X kita adalah frekuensi. Okay, sekiranya photon energy kita, frekuensi photon energy kita tu lebih kecil daripada threshold frekuensi, maka tenaga photon yang ada pada masa itu lebih kecil daripada work function. Okay, sebab ketika threshold frekuensi, tenaga kerja yang dia buat tu dia gunakan untuk work function, untuk dia terbebas daripada permukaan logam. Sekiranya frekuensi yang kita beri daripada light kita tu, photon tadi, nilai frekuensi dia lebih rendah daripada work function. Contohnya kita punya work function setakat warna biru, kita guna warna orange atau warna merah, frekuensi dia lagi rendah. So bila frekuensi lagi rendah, energy dia pun lagi rendah. The energy of photon is less than the energy of the work function, maka tidak akan adalah photoelektron yang terhasil.
fotoelektron tak akan terhasil. And no fotoelektron. Jadi kawasan yang sebelah kiri ni no fotoelektron. Tak ada Sebab apa? Sebab dia punya photon energy dia smaller than the work function. Okay, ketika frekuensi daripada foton kita tu sama dengan nilai threshold frekuensi, maka pada ketika itu sudah ada elektron yang terpancar keluar daripada permukaan logam, di mana photon energy kita digunakan untuk mengatasi work function dia lah, untuk dia terbebas daripada permukaan logam, tapi sekadar duduk di permukaan logam sahaja. Dia tak boleh bergerak sebab tenaga dia cukup-cukup untuk dia emit daripada permukaan logam. Okay, sekiranya kita beri frekuensi yang lagi tinggi, the frequency is greater than the threshold frequency, so kita punya energy sekarang ni juga akan jadi greater daripada work function. So dia ada extra energy. So extra energy tu ditukar kepada kinetic energy. So yang cikgu lorekkan itu menunjukkan photon energy dia greater than the work function. Okay. So kinetic energy, kita dah belajar dah pasal kinetic energy. Kita boleh kira kinetic energy menggunakan formula half mv square. So kalau cikgu ubah suaikan formula ni, bawa pindahkan yang 2 tu pergi ke sebelah kiri. So 2 tu dia akan jadi darab lah. 2K sama dengan mv kuasa 2. Dan kita pernah jumpa mv ni, yang mana m darab b, mass darab velocity adalah momentum. Cuma sekarang ni kita punya formula ada mv square. So apa kita buat? Kita darabkan semua equation kita tu dengan m. So dia akan jadi 2mk sama dengan m square v square. Jadi bila m square v square kita boleh factorizekan dia, kita letak square kat luar, dia jadi mv. Dan mv itulah kita panggil momentum. Okey. Jadi kalau kita nak cari momentum, boleh ke tak boleh? Boleh lah kan. Iaitu momentum ialah 2mk kena square root, sebab nak hilangkan square lah. Dia jadi macam ni lah. 2mk sama dengan square root. Square root pula. Sama dengan p square lah. Sebab mv tu ialah p square. Jadi nak cari p boleh tak? Nak cari p dia jadi, so therefore kalau kita nak cari p, dia akan jadi square root of 2mk. K besar tu ialah kinetic energy, m tu ialah mass of electron lah. Mass of electron yang bergerak. Yang bergerak tu ialah photoelektron, nama dia. Elektron lah. Okay. Daripada Diri Broglie ni dia hidup sezaman dengan Einstein. Okay. Dan dia bekerjasama dengan Einstein. Dia buat research sekali dengan Einstein. Dia mengatakan bahawa kita punya partikel yang elektron tu adalah partikel asalnya. Dia menunjukkan ciri-ciri seperti gelombang, di mana bila kita kata wave dia mesti ada lambda, partikel dia mesti ada mass, dan bila partikel bergerak dia ada momentum. Jadi partikel ada momentum, manakala wave ada lambda. Jadi dia kata elektron yang asalnya partikel mempunyai ciri-ciri wave, kan? Mempunyai ciri-ciri wave. Okey. Jadi dia guna balik formula yang dikeluarkan. Dia buat satu postulate baru, iaitu lambda sama dengan h over p, where p is the momentum. Dan momentum ialah mass time velocity. Jadi kalaulah yang bergerak itu ialah light, kita panggil photoelektron. Okey, maka kita boleh guna formula h, lambda sama dengan h over mv, tapi v tu kita tukar jadi c lah, sebab yang bergerak itu adalah yang menghasilkan tenaga itu adalah foton. Dia nak ceritanya bahawa dalam cahaya itu dia bersifat seperti zarah, dan cahaya itu dia bersifat seperti gelombang, sebab cahaya itu pada asalnya dia adalah terhasil daripada vibration of electron dengan sangat laju. Okay? Dan daripada yang dikaji oleh Niels Bohr, Niels Bohr dia jumpa elektron, yang mana elektron itu dia berada di dalam atom. Maka elektron tu dia panggil subatomic kepada atom, di mana dia bercas negatif. Itu yang dijumpai oleh Niels Bohr. Dan dia mengatakan bahawa elektron ini dia berada dalam petala-petalanya masing-masing, di mana petala pertama yang hampir dengan nukleus
dia hanya boleh diisi dengan 2 elektron sahaja yang bertenaga sangat rendah. Jadi kalau kita ada 4 elektron, jadi 2 elektron lagi kena berada pada petala kedua. Jadi elektron mana petala pertama, elektron mana petala kedua? Elektron yang tenaga rendah berada pada petala pertama. Semakin tinggi tenaga elektron, dia akan berada pada petala yang makin tinggi. Okey. Jadi elektron yang berada pada petala rendah ni, bila dia bergetar, dia boleh melompat daripada satu shell kepada shell yang lain. Daripada satu energy level, dia boleh pergi pada energy level yang lain. So, bila dia melompat pada satu shell tertentu, dia tak boleh duduk lama dekat dalam shell tu. Sebab satu-satu shell tu dia ada nilai dia. Maknanya kalau katalah kita ada 10 elektron, 2, 8, 2. Jadi, elektron daripada petala pertama, dia lompat pergi kepada petala kedua. Jadi, petala kedua akan jadi 9 elektron. Dia tak boleh 9 sebab dia boleh muat setakat 8. Jadi kalaulah elektron dalam petala kedua tak ada yang melompat pergi kepada petala ketiga, maka elektron yang melompat tadi dia akan turun balik kepada petala pertama. Dia panggil dia teruja. Dia excite dalam bahasa Inggeris. Jadi setiap kali elektron melompat daripada paras tenaga tinggi, shell yang tinggi kepada paras tenaga yang rendah, dia akan mengeluarkan satu sinaran cahaya. Sinaran cahaya itulah dipanggil sebagai foton. Maknanya foton itu ialah cahaya. Cahaya itu datangnya daripada excitation of electron. Bila elektron melompat daripada high energy level kepada low energy level, dia akan menghasilkan, emit a photon. Itu asal usulnya cahaya. Mula-mulanya dia kaji. Cuma bila datangnya de Broglie, dia mengatakan bahawa elektron itu dia ada mass, dia bergerak, dia ada momentum, maka dia partikel. Cuma dia nak kaji betul tak dia ni mempunyai sifat-sifat gelombang. Maka itu telah dikaji oleh Thomas Young, yang mana Young membuat eksperimen. Eksperimen yang dia buat eksperimen diffraction dan interference. Maka bila dia kaji diffraction interference of light, memang light tu memang menghasilkan kesan interference, maka light tu juga adalah wave. Jadi terbuktilah yang elektron itu ataupun light itu dia mempunyai sifat partikel dan dia mempunyai sifat wave. Okay? So daripada sini dia dapatlah formula lambda sama dengan h/p. Lambda wavelength bersifat wave, p momentum bersifat partikel. Maka kalau kita nak kira lambda of photon, wavelength of photon, kita gunalah h/p. P tadi ialah 2 mk. Jadi kalau kita tahu the kinetic energy of the photon, kita boleh kira lambda of the photon tu berapa. So mass of electron. Okey, m tu ialah mass of electron. Okey, cerita lagi. Bila kita sinari satu cahaya kepada permukaan logam, maka akan adalah elektron-elektron yang emitted from the surface. Maka elektron tu kita panggil photoelektron. Jadi satu cahaya kena akan keluar satu elektron. Jadi banyak cahaya ni dia bergerak dalam bentuk packet energy. Packet tu makna seketul. Bila kita suluh tu seketul energy tu keluar. Satu energy keluar kena dekat satu elektron. Dua ketulan kedua kena dekat elektron lain. Maka bila kita suluh tu bukan satu je elektron yang keluar, beribu, berjuta elektron keluar. So kita ada number of electron will be emitted per unit time. Ataupun kita kata the number of electron emitted per unit second, katalah dia adalah n, maka energi untuk satu foton telah dikeluarkan formula oleh Max Planck, E sama dengan hf, dan dibuktikan betul oleh Einstein. Jadi itu baru satu foton. Jadi kalau kita suluh lampu, dia ada numbers of photon sebab dia ada nilai dia discrete. Discrete packet tu maksudnya dia bukan 0.5, dia bukan 0.2, dia exact values the integer number. 1, 2, 3, seketul, 2 ketul, 3 ketul, 4 ketul, 5 ketul pergi. Yang bergerak bungkusan. Cuma kita tak nampak lah dengan mata kasar. Cuma dia kata dia dalam bentuk discrete packet energy of light. That is quantum of light. Jadi kalaulah ada 10 foton pergi, so berapakah kita punya energi yang kita dapat? Jadi daripada sini kalaulah number of photon, jadi setiap foton tu bila kena dekat kita punya permukaan logam, dia produce photoelectron. Electron emitted caused by the photon, the light. So if the number of electron emitted per second ialah n, and then energy for one photon ialah E sama dengan hf.
So kita boleh kira the power of the photon. The power of the photon. And the photon power, P power sama dengan energy over time. Itu yang kita dah belajar dah. Dan energy dekat sini merujuk kepada energy of photon yang kena dekat surface tu. Okey, jadi energy of photon ialah HF bagi dengan time T. Jadi kalaulah kita katakan number of electron emitted caused by the photon per unit second ialah N. Per unit second tu pada per unit time lah. Dah bagi dengan time lah. Maka kita boleh tulis formula power of photon sebagai P sama dengan N, number of photon per unit second, number of electron per unit second, darab dengan H, darab dengan F. That how we calculate the photon power. Okay. Okay, sekarang ni kita pergi kepada macam mana dia orang mendapat nilai 6.63 kali 10 kuasa negatif 34 Joule second, iaitu nilai Planck constant tu. How to determine the Planck constant. Jadi nilai ni bukan datang ilham macam tu. Dia kena buat eksperimen. Okay, daripada eksperimen yang dia buat, dia dapatlah kira nilai H. Okay, macam mana? Okay, asalnya formula dia ialah E sama dengan HF sebab dia kata the energy of photon, the energy of light is directly proportional to the frequency of light. So, bila dia nak ubah tanda proportional kepada equal, dia kena letak satu constant value. So, dan berapakah nilai dia, dia kena kira lah. Jadi, dia buat eksperimen. So, H tu ialah Planck constant. Dan frekuensi kita boleh tukar kepada C over lambda. Jadi daripada photon energy, bila kita suluh dekat permukaan logam, dia ditukar kepada work function supaya elektron tu boleh emitted, menghasilkan fotoelektron. Dan kita bagi extra energy, maka dia bergerak, ditukar pula kepada kinetic energy. So the photon energy will change to work function plus dengan kinetic energy. Dan kalaulah proses ini, dia berlaku dalam satu photocell. Photocell, maka elektron yang emitted tadi, yang bergerak tadi, akan ditarik kepada kita punya anode. Sebab anode ni dia positif, dia menarik elektron yang bercahaya negatif. Maka akan berlakulah pengaliran charge dekat kita punya external circuit of photocell. Jadi bila ada pengaliran charge, ada pengaliran elektron, dia menghasilkan current. Maka kita punya energy photon yang mula-mula cahaya tadi tukar kepada work function plus dengan kinetic energy. Seterusnya dia akan ditukar pula kepada electrical energy. Jadi E sama dengan HF equals to W work function plus kinetic energy, maximum kinetic energy, sama dengan electrical energy yang ditukarkan dalam photocell. Jadi E sama dengan HF. F tu pula sama dengan C over lambda. Dan bila kita kata electrical energy tu kita boleh kira guna formula. Ini ialah electrical energy. Electrical energy, kalau awak ingat dalam tajuk elektrik, kita boleh kira dia menggunakan formula E sama dengan QV. Itu formula electrical energy. Tapi disebabkan oleh kerana yang bergerak sekarang ni ialah elektron, kesan daripada light kita panggil photoelektron, but the electron move. So bila kita kata elektron, kita dah tahulah apa yang kita punya charge sekarang ni, Q tu ialah elektron. So kita tulis ialah E, elektron. Dan voltage itu ialah berapakah nilai voltage yang menyebabkan berlakunya pengaliran elektron dalam kita punya photocell that produce current. So itu kita panggil activation voltage yang menghasilkan current dalam kita punya circuit tu lah. Dia panggil activation voltage, iaitu the minimum voltage to produce current flows through the photocell circuit. Dia ada photocell circuit. Photocell circuit tu kalau awak tengok dalam gambar, dia ada bentuk macam ni lah. Bentuk metal plate dalam bentuk cylindrical, sambung kepada satu galvanometer, lepas tu dia sambung kepada satu electric supply. Kemudian dekat depan ni ada satu lagi plate, sambung kepada satu lagi electric supply. Okey, ini sambung kepada jadi kita punya apparatus ni, foto ni dia panggil photocell. Dia berada dalam satu vacuum lah, tube vacuum. Okey. Jadi bahagian yang melengkung itu adalah merupakan kita punya ni sensitive metal ni. Ni ialah sensitive metal. Sensitif kepada apa? Sensitif kepada light. Ni sensitive metal. Dia dalam bentuk cylindrical sebab dia nak bagi bentuk yang menumpu. Elektron tu tertumpu dekat tengah dan elektron tu akan ditarik.
Jadi elektron akan berada dekat sensitive metal, maka dia disambung kepada terminal negatif lah. Sebab negatif dengan elektron dia akan menolak sebab charge dia sama. Jadi bahagian yang satu lagi yang ada elektrod kedua kita sambung pada terminal positif lah. Jadi positif sifat dia menarik yang bercharge negatif. Jadi elektron ni akan ditarik oleh plate ni, maka berlakulah pengaliran charge dekat dalam litar ni. Ni litar, tapi litar ni terputuslah pada keadaan awalnya sebab dia tak bersambung antara cathode dengan anode. Yang plate ni kita panggil anode lah sebab sambung terminal positif. Yang melengkung tu kita panggil cathode lah sebab sambung pada terminal negatif. Jadi pada awalnya tidak ada elektron yang emitted, so tak akan adalah pengaliran charge berlaku, maka tak adalah current kan. Tapi bila kita suluh dia, kita sinari kita punya sensitive metal tu dengan satu cahaya foton, maka akan adalah fotoelektron terhasil. Dan bila ada fotoelektron terhasil, maka fotoelektron tadi akan ditarik oleh kita punya anode, maka berlakulah pengaliran charge dalam kita punya photocell, menyebabkan ada current flow. Current flow daripada mana? Terminal positif kan. Okey, ini current flow lah nanti. Jadi bila current datang sebelah kanan, kita punya galvanometer deflect belah kanan lah. Itu cerita dia. Okey, jadi the minimum voltage yang menyebabkan elektron tu bergerak, berapa minimum voltage yang kita kena beri? Okey, maka itu dia panggil activation voltage. Jadi daripada formula ni tadi, formula kita tadi, kita pun ni HC over lambda, HC over lambda sama dengan EVA. E itu mewakili Q charge, VA tu ialah activation voltage. So kita boleh kira nilai H Planck constant, iaitu EVA darab dengan lambda. Lambda ni kita bawa pergi sebelah, dia jadi darab. Dan manakala C kita bawa pergi sebelah, dia jadi bahagi. Okey, jadi kita dapatlah H sama EVA darab dengan lambda over C. Okey, tapi kita nak cari nilai H tu menggunakan graf, di mana kita akan buat eksperimen untuk 7 colors of light. Kita guna spectrum colors of light, di mana setiap spectrum colors of light dia ada nilai activation voltage dia masing-masing. Ni. So bila kita buat eksperimen ni, kita guna LED, kita plot dah graf I against V untuk setiap colors of light. Setiap colors of light dia ada lambda dia masing-masing, dan kita dah tahu dah lambda yang paling panjang ialah warna apa yang paling panjang? Yang paling panjang warna merah, yang paling pendek ialah violet. Jadi biru kalau banding dengan red, biru lebih pendek lah. Jadi lambda merah lebih panjang daripada lambda biru. Tapi bila kita kaji pasal activation voltage, the minimum voltage supaya dapatnya pengaliran arus menggunakan LED yang ada colors tu, biru, merah, maka activation voltage untuk merah dia lebih pendek, ada lebih kecil, lebih rendah nilainya berbanding activation voltage untuk warna biru. Sebab apa? Sebab bila lambda warna merah tu panjang, frekuensi merah tu jadi rendah kan. Jadi bila frekuensi dia rendah, photon energy dia pun rendah. Okey, maka nilai activation voltage dia adalah rendah. Okey. Berbanding dengan warna biru, lambda warna biru tu lebih pendek. Bila lambda dia lebih pendek, frekuensi dia lebih tinggi. Bila frekuensi dia lebih tinggi, maka energy of photon dia lebih tinggi. Lebih senang fotoelektron tu nak terhasil, maka dia punya activation voltage dia pun lebih tinggi lah. Lebih tinggi activation voltage dia. Okey. Jadi lambda dengan VA, lambda dengan activation voltage ni dia terbalik. Di mana kalau lambda kita panjang, activation voltage kita tu rendah. Jadi lambda panjang, frekuensi rendah. Frekuensi rendah, activation voltage pun rendah. Okey. Okey, jadi daripada situ kita plot pula graf V activation voltage against 1 over lambda, maka graf kita jadi increase linearly, graf garis lurus. Di mana gradient of the graph dia akan jadi delta VA over delta 1 over lambda, ataupun kalau kita simplify dia akan jadi VA darab dengan lambda. Jadi daripada equation nombor 1 tadi,
Ni equation ni kan. Equation ni VA ialah HC over lambda E. Jadi bila kita plot kita punya gradient ialah VA darab dengan lambda, maka VA tadi daripada equation ni VA sama dengan HC over lambda. Kalau cikgu pindahkan lambda ni pergi sebelah, dia akan jadi VA darab lambda lah. Samalah dengan kita punya gradient. Jadi gradient kita ialah VA darab lambda. Dia akan sama dengan HC over E. Okay, E itu ialah elektron lah. Jadi kita bolehlah kira nilai H, iaitu Planck constant, iaitu H sama dengan M darab E over C. M tu ialah mass, E ialah elektron, nilai dia dah constant, C tu ialah speed of light. Okay, dan mass of elektron kan kita dah tahu dah 9.11 10.031, maka bolehlah kita kira nilai H. Tak kira lah apa warna sekalipun yang kita guna, kita akan dapati nilai H dia adalah sama. Dan nilai H tu dah constant. Berapa nilai H nya? 6.63 kali 10⁻34 joule second. Okey, itu cerita dia bagaimana dia mendapatkan nilai H. Okey, sekarang ni kalau kita tengok graf kinetic energy dalam frekuensi, ni yang cikgu cerita tadi lah. Kiranya frekuensi of photon is less than the threshold frequency, maka energi yang photon energi kita lebih rendah daripada work function, maka tidak ada fotoelektron yang terhasil. Tapi kalau kita punya frekuensi kita lebih tinggi daripada threshold frekuensi, maka akan terhasillah fotoelektron. Fotoelektron, balik elektron foton, fotoelektron, yang mana fotoelektron itu dia bergerak, yang dia mempunyai tenaga kinetik. Jadi kalau kita nak tulis photon energy E sama dengan W plus K, E itu photon energy kita boleh kira guna formula HF, work function HF0 plus kinetic energy K. Jadi kalau kita nak kira K tadi, HF tolak HF0. Jadi kalau kita compare graf kita ni, kinetic energy lawan frekuensi, kita compare dengan equation kita yang ni, dan kita compare dengan linear equation yang kita belajar dalam matematik, YMX plus C. Paksi Y kita ialah K, paksi X kita ialah F. Maka kita punya gradient kita ialah H. Ni satu cara lagi kita nak dapatkan nilai H daripada graf kinetic energy, again frekuensi lah. Manakala intercept kita dekat paksi K nanti, intercept tu ialah C. C kita akan sama dengan HF0. Jadi kalau kita tahu berapakah nilai threshold frequency of the material, maka kita bolehlah kira nilai H, iaitu C over F0. Itu cerita antara beberapa kaedah yang kita boleh guna untuk kita cari nilai H tu lah, Planck constant tu. Okay, jadi itu sahajalah untuk penerangan cikgu supaya awak lebih faham. Cikgu sediakan video yang kedua. Jadi boleh tengok, tak faham ulang balik, tak faham ulang balik. Kalau tak faham juga boleh tanya cikgu. Jadi itu sahaja untuk video cikgu kali ini. Jadi nanti kita akan sambung dengan topik-topik yang lain sebagai revision kita lah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.